Indonesia's economy has grown at its slowest pace in nearly 2 decades. GDP in the first quarter expanded 2.97% from a year earlier. The export-reliant economy had already been struggling with weakening investment as well as a drop in regional demand, but the situation has been made worse by COVID-19. Now, adding to the economic woes, the agricultural sector is likely to be hit by an even harsher dry season this year. Ekonomi Indonesia tumbuh paling lambat dalam hampir 2 dekade PDB. Pada kuartal pertama meningkat 2,97% dari tahun sebelumnya. Ekonomi yang bergantung pada ekspor yang telah berjuang dengan melemahnya investasi serta penurunan permintaan regional, tetapi situasinya tidak diperparah oleh COVID-19. Sekarang menambah kesengsaraan ekonomi sektor pertanian, kemungkinan besar dilanda musim kemarau yang lebih parah pada tahun ini. President Joko Widodo has warned 30% of the country will be affected. And Saiful Bahri Ismail joins us now. So Saiful, the impact of the coronavirus is already being felt and it's expected to get worse now. Yes, that's right, Glenda. Indonesia's second quarter growth is expected to get worse as more areas in the country impose large-scale social restrictions. Now, currently, 4 provinces and 22 regencies and cities nationwide have implemented these partial lockdowns. Presiden Joko Widodo telah memperingatkan 30% negara akan terpengaruh. Dari Siberia dengan kita sekarang, dampak virus corona sudah dirasakan dan semakin memperparah keadaan sekarang. Ya, benar Glenda. Pertumbuhan kuartal kedua Indonesia semakin buruk karena semakin banyak daerah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar. Sekarang ini 4 provinsi dan 22 wilayah di seluruh kota negeri ini telah menerapkan lockdown. To curb the spread of COVID-19, there are already some 2.8 million people who have lost their jobs as a result of the lockdown measures. This would inevitably lower household spending. We are already in the month of Ramadan and typically many Indonesians would be spending a lot on food and goods and services ahead of the Eid celebration. Kurva lumayan dari COVID-19 sudah ada sekitar 2,8 juta orang kehilangan pekerjaan mereka. Sebagai akibat dari tindakan lockdown ini, rendahnya pengeluaran rumah tangga. Kita sudah di bulan Ramadan biasanya mengeluarkan banyak uang untuk makanan dan barang sebelum perayaan Idul Fitri. But the country has recorded unusually low inflation at the start of Ramadan in April as the COVID-19 pandemic reined in household spending. Some economists predict Indonesia may enter its first technical recession since the Asian financial crisis by the second quarter. Tetapi, negara telah mencatat inflasi yang sangat rendah di awal Ramadan pada bulan April sebagai dampak COVID-19 pada ekonomi rumah tangga. Indonesia menjalankan teknik pertama sejak krisis keuangan Asia pada kuartal kedua. If Indonesia extends its partial lockdowns and the government's stimulus package does not work quickly enough, the government has allocated more than $28 billion to cushion the impact of the pandemic. Jika Indonesia memperpanjang lockdown dan stimulus pemerintah yang tidak bekerja cukup cepat, pemerintah mengalokasikan lebih dari $28 miliar Amerika Serikat untuk meredam dampak dari pandemi. On Monday, President Joko Widodo ordered the relevant ministries to accelerate the distribution of social aid and for it to be completed by this week. This could help boost consumer spending. Authorities are also mulling the easing of these lockdowns to get people back to work and to restart the economy. Pada Senin, Presiden Jokowi mengaudit di kementerian terkait untuk mempercepat. Itulah indahnya bantuan sosial dan untuk itu harus diselesaikan minggu ini dan bisa membantu meningkatkan otoritas belanja konsumen yang juga sedang mempertimbangkan pelonggaran lockdown ini agar orang-orang kembali bekerja dan memulai kembali ekonomi. But many observers are saying it may be too soon to relax these restrictions. Saiful, President Joko Widodo has also warned that the dry season this year is going to be much worse than usual. How will that add to people's economic woes? Tapi banyak pengamat yang mengatakan mungkin terlalu dini untuk melonggarkan ini. Pembatas siklus Presiden Joko Widodo juga sudah mengingatkan musim kemarau tahun ini akan jauh lebih buruk dari biasanya. Bagaimana hal itu menambah kesesaran ekonomi masyarakat? Well, Steve, Indonesia's climate and weather agency is predicting harsher dry seasons in 30% of its regions this year. This would certainly impact the agriculture sector
and millions of workers. Now, the sector contributes the most to the country's labor market, employing 27% of more than 126 million workers. President Joko Widodo has instructed the relevant ministries to put in place measures to ensure food security and price stability. Iklim cuaca memprediksi kekeringan yang lebih keras di musim 30% wilayahnya tahun ini. Tentu akan berdampak pada sektor pertanian dan jutaan pekerjaan kini menyumbang pada sektor tersebut. Sebagian besar tenaga kerja negara mempekerjakan 27% lebih dari 126 juta. Presiden Joko Widodo sudah menginstruksikan kementerian terkait untuk menempatkan langkah-langkah untuk memastikan keamanan pangan dan stabilitas harga. Mr. Widodo said Indonesia must prepare from now by conserving water, prolonging the growing season by making use of the rainfall it has right now, and by managing stocks of food staples. Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia harus bersiap dari sekarang dengan melakukan konservasi air yang memperpanjang pertumbuhan musim dengan memanfaatkan curah hujan yang dimilikinya saat ini dengan mengelola stok bahan makanan pokok. Now, data from the Agriculture Ministry showed the supplies of some basic food commodities such as rice and corn are likely to be sufficient to cover the next 3 to 4 months. Areas that are likely to experience drier weather include palm-producing areas in Riau and North Sumatra, as well as main rice-producing regions in Java and South Sulawesi. Data dari Kementerian Pertanian menunjukkan persediaan dari beberapa komoditas pangan pokok seperti beras dan jagung yang cenderung menjadi cukup untuk mencakup wilayah 3-4 bulan ke depan yang mungkin pengalaman pada cuaca yang lebih kering termasuk daerah penghasil kelapa sawit di Riau dan Sumatera Utara serta daerah penghasil beras utama di Jawa dan Sulawesi Selatan. Now, Indonesia is one of the top 4 countries in the world most exposed to factors such as flooding, temperature rises and drought. Now, last year, you might remember, Indonesia saw its worst drought since 2015, a result of changing season patterns caused by climate change. So far, Ismail, thank you. Karena Indonesia merupakan salah satu dari 4 negara teratas di dunia yang paling terekspos faktor-faktor seperti kenaikan suhu banjir dan kekeringan. Mungkin Anda ingat Indonesia mengalami kekeringan terparah sejak tahun 2015 sebagai akibat dari perubahan pola musim disebabkan oleh perubahan iklim. Terima kasih.